মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে লাৰ্নিং আছামিছৰ শূন্যটো ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9 হিন্দী যেটো 5 নম্বৰ চেপ্টাৰ আছে আব ভলে তুজক বালা এই চেপ্টাৰটো কোৱেশ্চন আনসাৰ কিটা ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক মই একেবাৰে শৰ্ট কৈ লিখি আনিছোঁ, অৰ্থাৎ একেবাৰে ছুটি কৈ লিখি আনিছোঁ ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা। আৰু তোমালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, তোমালোকৰ যেটো 6 নম্বৰ চেপ্টাৰ আছে সেইটো লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি থৈ দিছোঁ। ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা সেইটো ভিডিঅ' তোমালোকে চাব পাৰিবা ঠিক আছে। আৰু তোমালোকৰ ক্লাছ 9ৰ গুটিকেইটা কিতাপৰ গুটিকেইটা চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' বনাই মই চেনেলটোত আপলোড কৰি থৈ দিছোঁ। সেইবিলাকৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে তোমালোকে প্লেলিষ্ট ভিজিট কৰিব পাৰা ঠিক আছে। তো বলা আমি প্ৰথমৰ পৰা গুটিৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে আব ভলে তুজক বালা। তোমালোকে লিখকৰ পৰিচয়খিনি পঢ়িবা ঠিক আছে। তো চোৱা তোমালোকক প্ৰথমে দিছে সহি বিকল্প কা চয়ন কৰো ঠিক আছে। তো তাৰমানে তোমালোকক কেইটামান এমসিকিউ দিছে ঠিক আছে, কেইটামান এমসিকিউ দিছে। তো বলা আমি চাওঁ কি কি এমসিকিউ দিছে। তো চোৱা এক নম্বৰত তোমালোকক দিছে এক কাঁচ के महल में कितने कुत्ते घुसे थे ঠিক আছে। এটা কাঁচৰ মহলত বা এটা দাপোনৰ ঘৰত কেইটা কুকুৰ সোমাইছিল। তো অপশন আছে 1 2 1000 কই হাজাৰ। তো অপশন যেটো সেকেন্ড আছে এটো শুদ্ধ হৈ যাব 2 ঠিক আছে। 2 নম্বৰ অপশনটো শুদ্ধ হ'ব। কোনোবাই 1 বুলি লিখে বাট 1 বুলি লিখিলে ভুল হ'ব, কাৰণ প্ৰথমে এটা কুকুৰ সোমাইছিল ঠিক আছে। প্ৰথমে এটা কুকুৰ সোমাইছিল আৰু মানে যোনটো কুকুৰৰ বিহেভিয়াৰ বা ব্যৱহাৰ বেয়া আছিল, তাৰ পিছত আৰু এটা কুকুৰ সোমাইছে যোনটো কুকুৰৰ ব্যৱহাৰ ভাল আছিল ঠিক আছে। তো কিমানটা কুকুৰ সোমাইছে, দুটা কুকুৰ সোমাইছে। সো তোমালোকে 2 বুলি লিখিব লাগিব ঠিক আছে। এটা 1 বুলি লিখিলে ভুল হ'ব, আকৌ তোমালোকে 1 বুলি নিলিখিবা ঠিক আছে। মই চেক কৰিছো মানে বহুতে এটা বুলি ভিডিঅ' বনাইছে, বাট তোমালোকে এটা বুলি তোমালোকে নিলিখিবা কাৰণ ভুল হ'ব তোমালোকৰ ঠিক আছে। ডাউট হলে তোমালোকে চেপ্টাৰটো পঢ়িবা লাগিলে। তো এতিয়া 2 নম্বৰত ছ 2 নম্বৰ তোমালোকক দিছে কাঁচ का महल किसका प्रतीक है। তো ইয়াত অপশন আছে চাইতে संसार, अजायबघर, चिड़ियाघर, सपनों का महल। कांच का महल किसका प्रतीक है, संसार का प्रतीक है। कांच का महल संसार का प्रतीक है ঠিক আছে। তাৰমানে ইয়াত লিখকে দাপোনৰ গড় বা হেৰি আইনাৰ গড়ক এই পৃথিৱীখনৰ সৈতে তুলনা কৰিছে। আমি দাপোনৰ সন্মুখত থিয় হৈ যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিম, আমি মানে নিজকে মানে যেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম, দাপোনতো আমাৰ প্ৰতিবিম্বটো তেনেকৈ শো হ'ব ন। ঠিক তেনেদৰে আমি এই পৃথিৱীখনত যেনেকৈ বেলেগৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম, যেনেকৈ চলা ফিৰা কৰিম, তেনেকৈও মানে বেলেগে আমাৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিব ঠিক আছে। সেইকাৰণে কাঁচ का महल অৰ্থাৎ দাপোনৰ গড়ক লিখকে সংসাৰ বা পৃথিৱীৰ সৈতে তুলনা কৰিছে। তো যেটো ফাৰ্স্ট অপশন আছে এটো শুদ্ধ হৈ যাব ৰাইট। সো তোমালোকে ধুনিয়াকৈ লিখি দিবা ফাৰ্স্ট অপশনটো। নেক্সট আছে 3 তোমালোকক দিছে নিন্দক বাবা বীৰ हमारा बिन्ही कोरी बहे बिसारा आपन डूबे और कुतारे ऐसा प्रीतम पार उतारे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। তাৰমানে এই লাইন কেইটাৰ ৰচক কোন। তো ইয়াত অপশন চাৰিটা আছে চোৱা কবিৰ দাস, ৰে দাস, নেক্সট আছে বিহাৰীলাল, নেক্সট আছে দাদু। তো 4 নম্বৰ অপশনটো শুদ্ধ হ'ব দাদু ঠিক আছে। তোমালোকে চেপ্টাৰটো পঢ়িবা, উত্তৰ শুদ্ধটো হ'ব দাদু ঠিক আছে। नेक्स्ट আছে आदमी भूखा रहता है धन का, जन का, प्रेम का, मान का। तो ये जो थर्ड ऑप्शन আছে এটো শুদ্ধ হৈ যাব প্রেম का ঠিক আছে। नेक्स्ट আছে 5 দিছে যে गांधी जी ने अहिंसा की तुलना सीमेंट से क्यों की है ঠিক আছে। সিমেন্টে কি কৰে, সিমেন্টে এটা বস্তুৰ সৈতে মানে ইটা আৰু বালি এবিলাকক একেলগে লগাই ৰখাত কি হেল্প কৰে সিমেন্টে ঠিক আছে। তো হেতু কাৰণে মানে গান্ধীজীয়ে অহিংসাক কি কৰিছে সিমেন্টৰ সৈতে তুলনা কৰিছে। কিয়, কাৰণ অহিংসাই মানুহক প্ৰেমৰ বন্ধনত মানে লগাই ৰাখে ঠিক আছে। সো তোমালোকে যেটো হেৰি অপশন আছে থাৰ্ড অপশন আছে এটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত চোৱা কি অপশন আছে অহিংসা से मनुष्य एक साथ रहता है। यस এটো শুদ্ধ হয়। नेक्स्ट আছে অহিংসা किसी को अलग नहीं होने देती। এটো শুদ্ধ হয়, বাট এই যেটো থাৰ্ড নম্বৰ আছে ন এটো একেবাৰে পারফেক্ট বহে ঠিক আছে। থার্ড नंबर तो एकेबारे शुद्ध हो। अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़ कर रखती है। ये एकेबारे पारफेक्ट है। सो तुम्हारे 3 नंबर तो सिलेक्ट करिबा ठीक है। अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़ कर रखती है ठीक है। नेक्स्ट संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्द में ठीक है। तुम्हारे उत्तरबिलक संक्षेपत दिबले दिसे प्राय 25 मान शब्दर भितरत ओके। तो चुआ प्रथमे तुम्हारे दिसे जे दो कुत्तों की घटना का वर्णन
करके लेखक क्या सीख देना चाहते हैं ঠিক আছে দুটা কুকুৰৰ ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰি লেখকে কি শিক্ষা দিব বিচাৰে তোমালোকক সুধিছে তো उत्तर तुम्हारे लिखिबा जे दो कुत्ते की घटना का वर्णन करके लेखक सीख देना चाहते हैं कि अगर हमारे मन में अच्छाई है तो हम दुनिया को भी अच्छा ही देखेंगे और अगर हमारे मन में बुराई है तो हम दुनिया को भी बुरा ही देखेंगे ठीक है तो ये मैंने लेखके क्या विचारिছে যদি আমি সদায় ভাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানুহৰ লগত ঠিক আছে আমি যদি ভাল হৈ থাকোঁ ঠিক আছে আমি যদি কাৰো প্ৰতি হিংসা নকৰোঁ কাৰো ক্ষতি কৰিব নিবিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোনেও আমাৰ ক্ষতি নকৰে তেনেকুৱাই মানে ঠিক আছে আমি যদি সদায় ভাল হৈ থাকোঁ পজিটিভ হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগো আমাৰ সৈতে পজিটিভ বিহেভ কৰিব ঠিক আছে তো তেনেকুৱাই আৰু ওকে তো তোমালোকে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবা আনৰ সৈতে সদায় মিঠা মাতেৰে কথা ক'বা ঠিক আছে কেতিয়াও পৰৰ অপকাৰৰ চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে পাৰিলে বেলেগৰ উপকাৰহে কৰিব লাগে ঠিক আছে तो এতিয়া 2 नंबर तुम्हारे दिसे लेखक ने संसार की तुलना काश के माहौल से क्यों की है ठीक है तो गुड क्वेश्चन আহিব পাৰে एग्जामत सो आंसर तुम्हारे लिखिबा लेखक ने संसार की तुलना काश के माहौल से की है क्योंकि अपने स्वभाव की साया ही उस पर पड़ती है अब भले तो जग भला अब बुरे तो जग बुरा ঠিক আছে আমি দাপোনৰ সন্মুখত থিয় হৈ যেনেকুৱা আচৰণ কৰিম দাপোনটো আমাৰ প্ৰতিবিম্বটো তেনেকুৱাই শো হ'ব আমি তেনেকুৱাই নিজকে দেখা পাম ঠিক তেনেদৰে এই পৃথিৱীখনক কবিয়ে বা লেখকে দাপোন বুলি কৈছে ঠিক আছে দাপোনৰ গড় বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু পৃথিৱীখনত আমি যেনেকৈ থাকিম যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকৈ মানুহৰ সৈতে কথা পাতিম তেনেকুৱাই আমি ব্যৱহাৰ পাম ঠিক আছে তো হেতুৱে মানে ওকে নিজে ভাল হলে জগতখন ভাল চ্যাপ্টাৰটোৰ নামে হৈছে আপ ভলে তু জগ ভালা মানে আপোন ভালে জগত ভাল আবুৰে তু জগ ভুৰা আৰু নিজে বেয়া হলে গুটি জগতখনি বেয়া ঠিক আছে তো সো উত্তৰটো কিমান শৰ্ট কৰি লিখিছো কিমান চমুকৈ লিখিছো ৰাইট সো ষ্টুডেন্টস লাইক এটা কৰি দিয়া কাৰণ তোমালোকৰ মানে ভিডিও বনাওতে মোৰ বহুত কষ্ট হয় ঠিক আছে এটা ভিডিও বনাওতে মানে গুটি দিন লাগি যায় কাৰণ চ্যাপ্টাৰটো এবাৰ ষ্টাডি কৰিব লাগে তাৰ পিছত কোৱেশ্চন আনসাৰ টাইপ কৰি লিখিব লাগে তাৰ পিছত ভিডিও বনাব লাগে তাৰ পিছত আৰু বাকি বহুত কাম থাকে ओके सो लाइक এটা কৰি দিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যোনে যোনে হেৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলোৱা ঠিক আছে তো দিয়া তিনি দিছে अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या था ओके तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा जे अब्राहम लिंकन कभी भी दूसरों की अनावश्यक आलोचना नहीं करते थे ठीक है अब्राहम लिंकने माने केতিয়াও বেলেগৰ মানে নেগেটিভ সাইডটো লৈ চোৱা নাছিলে ঠিক আছে মানে বেলেগৰ যদি কিবা ভাল দিশ আছিল হেতু আলোচনা কৰিছিল কিন্তু বেলেগৰ যেটো হেৰি আছে বেয়া দিশ আছে হেতুক লৈ কেতিয়াও আলোচনা কৰা নাছিলে কেতিয়াও ক্ৰিটিসাইজ কৰা নাছিলে ঠিক আছে সো এটো তোমালোকে লিখিবা নেক্সট আছে वे खुद कहते थे मैं कभी भी दूसरों की अनावश्यक आलोचना करके उन्हें दुख नहीं पहुंचाता यही लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था एटिया साइड तुम्हारे दिसे लेखक ने गांधी और सरदार पृथ्वी सिंह के उदाहरण क्या स्पष्ट करने के लिए दिए हैं तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा लेखक ने गांधी और पृथ्वी सिंह का उदाहरण गांधी के प्रेममय व्यवहार की एक झलक दिखाने के लिए दी है ओके एकेबारे शॉर्ट है आंसर तो न तो फटाफट लिखि लोৱা এতিয়া বলে नेक्स्ट क्वेश्चन तो চাও नेक्स्ट क्वेश्चन तो হৈছে যে रसोइया ने बिना खबर दिए लेखक के मित्रों की नौकरी क्यों छोड़ दी ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है परीक्षा আহিব পাৰে तो आंसर लिखिबा जे रसोइया को सुबह से शाम तक लेखक के मित्रों की डांट खानी पड़ती थी इसलिए तंग आकर उसने लेखक के मित्रों की नौकरी बिना खबर दिए छोड़ दी ठीक है तो माने लेखकर बंधुजনৰ ব্যৱহাৰ ইমান ভাল নাছিলে ঠিক আছে গৰত কাম কৰা মানুহজনক কি কৰিছিলে গুটেই দিন গালি হপুনি পাৰিছিলে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তো সেই কাৰণে মানে নকৈ মানে চাকৰিটো বা জবটো এৰি দিছিলে ঠিক আছে সো লিখি লবা উত্তৰটো একেবাৰে শৰ্ট কৰি লিখিছো একো প্ৰবলেম নাই ফটাফট লিখি লোৱা নেক্সট আছে 6 नंबर तुम्हारे दिसे अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग ले लेखक ने ऐसा क्यों कहा है तो तुम्हारे लिखिबा जे लेखक के मित्र अपने जीवन आचार और विचार को आदर्श मानते थे इसलिए लेखक ने कहा है अच्छा हो
सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग ले ओके सो दुनिया को लिखी लो तुम्हारे नेक्स्ट आसे तुम्हारे दिसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में ठीक है तुम्हारे तला जाए प्रश्न उत्तर प्राय 25टा मान शब्दर भर दिबले दिसे तो चोৱা 1 নম্বৰ কি আছে কৈছে যে 25 ने 50 হয় और 50 হয় 50টা মান শব্দৰ ভিতৰত লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে চোৱা 1 नंबर तुम्हारे दिसे अपने मित्रों को परेशान देखकर लेखक को किस किस्से का स्मरण हो आता है ठीक है तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा एक विशाल कांच के महल में एक भगता हुआ कुत्ता घुस गया हजारों कांसों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका और जोर जोर से भौंकने लगा और वह कुत्तों पर झपटा उछाला कूदा भौंका और चिल्लाया अंत में गौश खाकर गिर गया अपने मित्रों को परेशान देखकर लेखक को इस किस्से का स्मरण हो जाता है ठीक है तार पिছত दिसे 2 नंबर तुम्हारे दिसे जे दुखरा रोते रहने वाले व्यक्ति का दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना क्यों बेहतर है तो स्टूडेंट्स तुम्हारे यार उत्तर लिखिबा जे अगर आदमी हंसेगा तो दुनिया भी उसके साथ हंसेगी अगर वह हमेशा दुखरा रोता रहेगा तो कोई भी उसे सहानुभूति नहीं दिखाएगा और हमेशा दुखरा रोने वाला कहकर उससे दूर भागेगा ठीक है स्टूडेंट्स जो लिखे तार पिছত लिखिबा इसलिए लेखक ने कहा है कि दुखरा रोते रहने वाले व्यक्ति का दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही बेहतर है ओके स्टूडेंट्स सो तुम्हारे धुनिया को लिखी लबा ओके आई होप तुम्हारे बुझी पाइसा तो केতিয়াও माने यू नो सैड हो नाथाकिबा सदाय ट्राई करिबा सुखी होबो कारणे हैप्पी होबो कारणे ठीक है तो सुखी होৱাৰ बहुत हेरि আছে বেলেগ হতে অলপ ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে यू नो দুখীয়া অলপ সহায় কৰিলে ইয়াৰ পৰা শান্তি বা সুখ পোৱা যাব ঠিক আছে যিকোনো ভাল কাম কৰিলে আমি তাৰ পৰা আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ভাল সংগীত এটা শুনিলে তাৰ পৰা আমি আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে মা দেউতাকক অলপ কামত সহায় কৰিলে আমি তাৰ পৰা আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিম यू नो আমি বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আমি পিস বা यू नो শান্তি লাভ কৰিব পাৰিম ओके सो हेबिलाकলৈ অলপ ধ্যান দিবা আৰু সদায় হেপি থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কাৰণ হেপি থাকিলে यू नो মানসিক হেলথ यू नो অৰ্থাৎ মেন্টাল হেলথ যদি সদায় ভাল থাকে তেতিয়া হলে ফিজিক্যাল হেলথটো ভাল থাকিব অৰ্থাৎ মানুহ যদি এজন यू नो মেন্টালি যদি হেলদি থাকে তেতিয়া হলে হি ফিজিক্যালি হেলদি থাকিব পাৰিব এন্ড দ্যাটস व्हाई মেন্টাল হেলথ ইজ वेरी इंपोर्टेंट ओके सो जे 3 नंबर तुम्हारे दिसे प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है यह स्पष्ट करने के लिए लेखक ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं ठीक है तुम लोग के आई थिंक पाइसाई हेरी आसे क्लास 9 और आसामिसत এটা चैप्टर আছে अन्यर प्रति व्यवहार नाমৰ এটা चैप्टर আছে ঠিক আছে হেতু चैप्टर তোমালোকে ধুনিয়াকৈ পঢ়িলে তোমালোকে বুজি পাবা আৰু বুজি পালে তোমালোকে তাত দেখিবলৈ পাবা যে আমি সদায় আনৰ সৈতে মিঠা মাতৰ কথা ক'ব লাগে সদায় নম্ৰভাৱে কথা ক'ব লাগে ঠিক আছে কেতিয়াও বেলেগৰ সৈতে ইনো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ओके আমি কেতিয়াও ইনো উচ্চ স্বৰত কথা ক'ব নালাগে যাতে কোনোবাই আমাৰ কথা দ্বাৰা যাতে কষ্ট নাপায় আৰু ঠিক আছে সো হেতু চেপ্টাৰ তোমালোকে ধুনিয়াকৈ ষ্টাডি কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়ালে বহুত কথা তোমালোকে শিকিব পাৰিবা ओके আৰু কথা এটা আছে নহয় যে কথাত বটা পায় আৰু কথাত কথা যায় তো হেকাৰণে আমি সদায় মিঠা মাতৰ কথা ক'ব লাগে যাতে আমি কথা কৈ বেলেগৰ মন জয় কৰিব পাৰিম ঠিক আছে सो उत्तर तुम्हारे लिखिबा प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी वश में किया जा सकता है यह स्पष्ट करने के लिए लेखक ने 2 उदाहरण दिए हैं ठीक है एटु माने प्रूफ करिबो कारणे लेखके दुटा उदाहरण दिसे सो फर्स्ट उदाहरणটো হৈছে महात्मा गांधी ने प्रेम और सहानुभूति से सरदार पृथ्वी सिंह को हिंसा के मार्ग का त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर आने में मजबूर किया था ठीक है तुम लोग गांधी जी नाम निश्चय शुनिसा ऑब्वियसली शुनिबा कारण यू नो गांधी जी बापू जी नाम से मशहूर है यू मस्ट नो ठीक है तो महात्मा गांधी यू नो माने तेर भितर कोनो धৰণৰ हिंसा नाছিলে
ঠিক আছে তো অহিংসা নীতিৰে মানে তেওঁ সকলো ধৰণৰ মানে সিচুৱেচনত বিজয় লাভ কৰিছিলে ঠিক আছে সো ধুনীয়াকৈ তোমালোকে হেখিনি লিখি লবা নেক্সট আছে 2 নম্বৰত আছে যে अमेरिका के मशहूर लेखक हमशौन की अनपढ़ नौकरानी ने अपना अंगूठा बसरे के मुंह में प्यार से डालकर उसे कुटी के अंदर ले गई थी ठीक है तो जो धुनियाকৈ তোমালোকে লিখি পেলাবা তাৰ পিছত আছে साई তোমালোকক দিছে लेखक ने अपने मित्रों की किन गलतियों का वर्णन किया है तो तारमाने लेखके निजर मित्र माने कि फ्रेंड ठीक है बंधु लेखके निजर बंधु कोनबिलाक भूलर वर्णना करिसे चैप्टारटत हेतु तुमलोको खुदिसे तो तुमलोके आंसर लिखिब লাগিব जे लेखक ने अपने मित्रों की नीचे दिए गए गलतियों का वर्णन किया है तो जिकेटा दिया আছে भूल हे भूल केटार वर्णना करिसे एक्सप्लेन करिसे ठीक है तो सुआ कभी दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते ठीक है तारमाने लेखकर बंधुए केতিয়াও बेलेगर परिस्थिति बा बेलेगर सिचुएशन बुझिবলৈ চেষ্টা নকৰে ঠিক আছে তো এটো এটা নেগেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক হয় সো এটো যাৰ ভিতৰত আছে জলদি হেৰি কৰি পেলোৱা যিমান সোনকালে হ'ব পাৰে এটোৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা কাৰণ এনেকুৱা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকিলে চৰিত্ৰ থাকিলে পতনেহে দেখা দিব ঠিক আছে উন্নতি দেখা নিদিয়ে नेक्स्ट আছে যে दूसरों के विचार की कामों की भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं ठीक है आई होप तुम्हारे बुझी पाइसा सरल हिंदीत लिखिছো ठीक है एकेबारे सरल हिंदीत और वर्ड बिलाक जे एकेबारे इजी जो वर्ड सिलेक्ट करा होइसे ঠিক আছে যাতে তোমালোকৰ ইজি হৈ যায় আৰু যেটো তোমালোক ক্লাস 9 ত পঢ়ি আছা গটিকে অলপ টাফ কৰিব লাগিব যাতে তোমালোকে এতিয়া মানে জিমান টাফ কাম কৰিবা হিমানেই মানে তোমালোকৰ ব্ৰেইন হিমান তেনেকৈ মানে ডেভেলপ হ'ব মানে ইন ফিউচাৰ তোমালোকে মানে লাইফত তেনেকুৱা হাৰ্ড প্ৰবলেম পাই গলে হেবিলাক সলভ কৰি তোমালোকে আগুৱাই যাব পাৰিবা আৰু যদি একেবাৰে ইজি লাইফ কটোৱা ন তেতিয়া হলে মানে প্ৰবলেম বিলাক সলভ কৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে প্ৰবলেম এটা দেখা পালে তোমালোকে মানে তাত গিভ আপ কৰি দিবা তো হেতু কাৰণে তোমালোকক মানে অলপ টাফ কৰি দিয়া হৈছে আৰু টাফ কৰি দিয়া হেতুই কাৰণ নহয় কাৰণ বুজিবতো লাগিব ন হিন্দী হেৰি আমাৰ राष्ट्रीय भाषा है हिंदी न सो हे कारणे अलप ध्यान दिबा हिंदीत और किछुमान हेरि पॉजिटिव मूवी আছে जोनबिलाকৰ পৰা আমি কিবা এটা মেसेज পাও हे मूवी বিলাক চাবা নিউজ চাবা ঠিক আছে তো हिंदी लैंग्वेज তোমালোকৰ ইমপ্ৰুভ হ'ব ঠিক আছে तो सुआ दूसरों के विचार की कामों की भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं ठीक है नेक्स्ट আছে তিনি मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है ठीक है नेक्स्ट আছে दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते और मूर्ख है ठीक है तारमाने तेও নিজকে মহা জ্ঞানী বুলি ভাবিছিল ঠিক আছে নিজকে জ্ঞানী বুলি ভাবা ভাল কিন্তু বেলেগক যে মূৰ্খ বুলি ভাবা হেতু একেবাৰে মানে মূৰ্খামি কাম হয় ঠিক আছে নিজকে জ্ঞানী বুলি ভাবা ভাল নিজকে সদায় সদায় কনফিডেন্ট ৰাখিব লাগে বাট বেলেগক একেবাৰে নোৱাৰা বা মূৰ্খ হেতু ভাবিব নালাগে কেতিয়াও ঠিক আছে नेक्स्ट আছে इस पाठ का आधार पर बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो एटू चैप्टर जे तुमलोके पढिला इमान केटा क्वेश्चन आन्सर आमी डिस्कस करिलु तो एखिनि পৰা तुमलोके কি বুজি পালা ঠিক আছে হেতু तुमलोके খুদিছে প্ৰশ্নটো জৰিয়তে तो उत्तर लिखिबा इस पाठ के आधार पर हमें दूसरों के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए और दूसरों के कामों का दिल खुलकर प्रशंसा करनी चाहिए ठीक है आमी सदाय कामर बेलेगर कामर प्रशंसा करिब लागे ठीक है एप्रिशिएट करिब लागे तेतिया हले माने हे जे मानुजने काम करिसे काम करात माने काम करि माने जिमानखिनि टका उपार्जन करिसे बा जिमानखिनि लाभ होइसे तातকৈ मानसिक जितु माने शांति हेतु पाव पारिब सो दैट्स व्हाई आमी सदाय प्रशंसा करिब लागे ভাল कामर प्रशंसा करिब लागे ठीक है नेक्स्ट लिखिबा गलती होने पर गलतियों को माफ करके उसे दूसरा मौका देना चाहिए ठीक है आमी सदाय कोनोबाय जदि भूल करे तेतिया हले हेतु मी पारापक्षत माफ কৰি দিব লাগে কাৰণ মাফ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ভিতৰৰ পৰা এটা শান্তিপূৰ্ণ ভাৱ জাগি উঠে ভিতৰত
ঠিক আছে যোনে মাফ কৰিব তাৰো আৰু যাক মাফ কৰি দিয়া হ'ব মানে তাৰ কাৰণেও মানে যোনে মাফ কৰিব সেই মানুহজন তাৰ কাৰণে মহান হৈ যাব তেনেকুৱা মানে এটা ফিলিংছ আহি যায় সো দ্যাটস ওয়াই আমাৰ ভিতৰত এটো হেৰি থাকিব লাগে ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব লাগে ঠিক আছে दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए ঠিক আছে আমি মানে এজনৰ বদনাম বেলেগৰ আগত গৈ গাব নালাগে ঠিক আছে এটো এটা বেয়া গুণ হয় ঠিক আছে जिससे उसका दिल दुखी हो दूसरों के बारे में आलोचना ना करे अपने अंदर छिपे अवगुणों को सुधारना चाहिए हिंसा की जगह अहिंसा का पथ अपनाना चाहिए जीव प्रेम का भूखा होता है प्रेम चाहिए तो प्रेम से ही प्रेम को पाया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट আছে आशा स्पष्ट करूँ लगभग 100 शब्द में अर्थात तुम्हालोকক तলত দিয়া सेंटेंस বিলাকৰ अर्थ लिखिবলৈ दिसे ओके सो यात কি হৈছে शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर की ठीक है मधुर मात्र एटा टोपाले बहुत मौमाखिक आकर्षण কৰিব পাৰে কিন্তু বিখৰ যদি 1 কেজি যদি বিখু মানে মৌমাখিৰ সন্মুখত আনি দিয়া হয় তেতিয়া হলে সেই বিখখিনিয়ে কি কৰিব নোৱাৰে মৌমাখিখিনিক আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা আমাক লেখকে এটোই কৈ বিচাৰিছে বা তোমালোকক এটোই মেছেজ দিও বিচাৰিছে যে ভাল কামে বা ভাল কথাই বা ভাল গুণে মানুহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰে কিন্তু বেয়া গুণে মানুহক ৰিপালচন হে কৰে আই মিন পুশ কৰে ঠিক আছে অৰ্থাৎ आकर्षण नकरी विकर्षण करे ठीक है तो तुम्हारे उत्तर लिखिबा जे इस पंक्ति के जरिए लेखक यह कहना चाहते हैं कि मक्खियों के ऊपर एक बूंद मक्खियों ठीक है याद मौमाखी कथा कैसे बी ठीक है मक्खियों के ऊपर एक बूंद शहद का जितना असर होता है एक सेर जहर भी उतना असर नहीं कर सकता जहर की जगह बुरे मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए हमें प्रेम और सहानुभूति तथा नम्रता से बातें करनी चाहिए क्योंकि इसमें जो मिठास है उतना मिठास खरी खूटी बातों में कहा दूसरों को डांट कर नहीं प्रेम दर्शाकर से बात करनी चाहिए ठीक है तो हेतु माने खूब বিচাৰিছে লেখকে যে ভাল গুণে হলে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে আৰু বেয়া গুণে ৰিপালচন কৰে অৰ্থাৎ বিকৰ্ষণ কৰে অৰ্থাৎ মানুহক নিজৰ দূৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে সো তোমালোকে লিখিবা সদায় বেলেগৰ সৈতে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবা লাগিলে যিকোনো ধৰ্ম থাক যিকোনো জাতি থাক ঠিক আছে তো এতিয়া খত তোমালোকক দিছে लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख शहतीर को नहीं देखते ঠিক আছে মানুহে অৰ্থাৎ ইয়াৰ জৰিয়তে লেখকে এটোই কৈ বিচাৰিছে যে মানুহে যেনেকৈ নিজৰ চকুত যদি কিবা পৰি থাকে ঠিক আছে যদি কিবা মানে কিবা যদি মানে কুটা আই মিন মাটি টুকুৰা বা কিবা কিবি যদি পৰি থাকে তেতিয়া হলে নিজে নিজৰ চকুটো দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু বেলেগৰ চকুটো দেখা পাও ৰাইট সো তেনেকৈ মানে লেখক কৈ বিচাৰিছে যে মানুহে নিজৰ মিস্টেকটোক দেখা নাপায় কিন্তু বেলেগৰ মিস্টেকটোক দেখা পায় ভুলটোক দেখা পায় হেতুই আৰু তোমালোকক মই এটা কথা কৈছো যে আমাৰ গৰুৱা যেটো ভাষা হেতু বেঙ্গলী হয় হেতু কাৰণে মই মানে আসামিছত হিমান পাৰফেক্ট নহয় বাট আই এম ট্ৰাইং টু লাৰ্ন আসামিজ এন্ড আই থিংক সোনকালে মই আসামিজ পাৰফেক্টলি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে because our mother language is Assamese and that's why it's important to learn Assamese okay so I'm trying उत्तर लिखिबा तुमलोके जे लोग दूसरों की छोटी-छोटी गलतियां तो तुरंत देख लेते हैं और उन पर टिप्पणी भी करते हैं लेकिन अपनी बड़ी गलतियों को नहीं देखते या नजरअंदाज कर देते हैं ठीक है तो ये लिखे तुम लोगे नेक्स्ट है गद्दी से जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि ओ मूर्ख है ओ ज्ञानी है पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि ओ मूर्ख है ओ सबसे बड़ा मूर्ख है ठीक है तो
उत्तर तुम्हारे लिखिबा जो व्यक्ति मूर्ख है लेकिन उसे यह पता नहीं है यह पता है कि वह मूर्ख है और समझदार माना जाता है क्योंकि उसे अपनी कमी का ज्ञान है और वह सुधार कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख है और यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है और सबसे बड़ा मूर्ख होता है क्योंकि वह कभी अपनी गलती नहीं समझेगा और न ही सुधरेगा। ठीक है तो ये धुनियाকৈ तुम्हारे लिखि पेलाबा। तार पिছত आछे भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। ठीक है यार माने व्याकरण सेक्शन स्टार्ट होइसे तो व्याकৰণৰ পৰা তোমালোকক 4-5টা মান क्वेश्चन दिसे इम्पोर्टेंट হয় পৰীক্ষাত অহাৰ চান্স খুব কম বাই দ্য वे যেহেতু দিছে সো ইটস आवर ডিউটি টু লার্ন। ঠিক আছে এইখিনিকে আমাৰ কৰ্তব্য হয়। সো লেটস স্টাर्ट। ইয়াত দিছে যে নিম্নলিখিত শব্দৰ উচ্চাৰণ কৰক তো দিয়া শব্দবিলাকো উচ্চাৰণ কৰিবলৈ দিছে। ঠিক আছে नजर जोर हजार नाराज जरूर जरा जिंदगी तारीफ ऑफिस सफाई फैशन और फन। ओके सो ये वर्डबिलाक उच्चारण क्यों কৰিবলৈ দিছে কাৰণ ইয়াত তোমালোকক কিবা এটা ক'ব চোৱা। उपयुक्त शब्दों में ज और फ ইয়াত তলত बिंदु এটা আছে। ओके ज और फ अरबी फारसी तथा अंग्रेजी से आए तत्सम शब्दों की ध्वनियाँ हैं। इन्हें संघर्षी ध्वनि कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हवा घर्षण के साथ निकलती है जबकि ज और फ ध्वनि के उच्चारण में हवा रुकती है। ओके तारपिছত কি দিছে চোৱা ইয়াত কৈছে निम्नलिखित शब्दों में अंतर समझते हुए उच्चारण करो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है तो তোমালোকক চোৱা जरा जरा एटु बेलेग मिनिंग एटु तलत चोৱা बिंदु এটা আছে। ঠিক আছে এইবিলাকৰ তলত बिंदु নাই এইবিলাকৰ তলত बिंदु আছে। এইবিলাক তৎসম শব্দ হয় এইবিলাক হেৰি আৰবী ফাৰসী ইংৰাজী এইবিলাক ভাষাৰ পৰা অহা শব্দ হয়। ঠিক আছে ধ্বনি হয় जरा जरा राज राज तेज तेज फन फन। ओके तो এইবিলাক ইউজ কৰিবলৈ দিছে অৰ্থ লিখিবলৈ দিছে তো বলা আমি অৰ্থ লিখো আৰু ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে আজিকালি এই যে নুক্তাবিলাক আছে তলত যে বিন্দুবিলাক আছে দেখা পাইছে এই নুক্তাবিলাক আজিকালি বেছিকৈ ইউজ কৰা নহয়। ঠিক আছে আগতে বহুত ইউজ কৰা হৈছিল বাট আজিকালি ইমান ইউজ কৰা নহয় কাৰণ এইবিলাক নিদিলেও আমি মানে শব্দটো মানে কোনটো সেন্টেন্সত আছে হেতু দেখি আমি গম পাই যাও যে এইটো শব্দ কোনটো শব্দ হয়। ঠিক আছে আৰু এইটো শব্দৰ মিনিংটো বাক্যটোত কি বুজাব বিচাৰিছে। ঠিক আছে तारपिছত তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা जरा जरा ইয়াত बिंदु নাই এটুৱে ইয়াত বুঢ়াপা বুজাইছে जरा अवस्था में हो লাগিছিল एक्चुअली এটু जरा अवस्था में अर्थात बुढ़ा बयसत और शरीर कमजोर हो जाता है बुढ़ा बयसत शरीर कमजोर हो जाए हेतुৱে ক'ব বিচাৰিছে। ঠিক আছে नेक्स्ट আছে जरा तार माने थोड़ा सा অলপমান। ঠিক আছে আৰু তোমালোকে এটা কাম কৰিবা এইবিলাক মানে যোনবিলাক ওয়ার্ড আছে এইবিলাক তোমালোকে আন্ডারলাইন কৰিবা। ঠিক আছে যোনবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স বিলাক মেক কৰা হৈছে আৰু এনেকৈ যে তোমালোকে সেন্টেন্স বিলাক লিখিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়। ঠিক আছে তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা লিখিব পাৰিবা তোমালোকৰ ইচ্ছা। নেক্সট আছে जरा অৰ্থাৎ थोड़ा सा जरा इधर आइए आपको कुछ दिखाना है অলপ ইফালে হওক আপোনাক কিবা দেখাবলৈ আছে। ঠিক আছে হেতু ইয়াত হেৰি আছে আৰু ঠিক আছে অলপ মানে স্পেলিং মিস্টেক হৈছে ইয়াত। नेक्स्ट আছে राज राज माने ইয়াত राज्य বুজাইছে अशोक का राज बहुत बड़ा था। ठीक है नेक्स्ट আছে राज এটু কি হয় रहस्य হয়। ठीक है किबा सीक्रेट उसकी आंखों में कोई गहरा राज छिपा था। ओके नेक्स्ट আছে तेज सूरज का तेज आंखों को चौंधिया देता है यात तेज शब्दটোৱে চমক বুজাইছে। ठीक है नेक्स्ट আছে तेज তাৰ মানে ফুৰ্তিলা दौड़ में बहुत तेज है। ठीक है तारपिছত চোৱাচোন কি আছে तारपिছত আছে फैन ইয়াত फैन শব্দটোৱে কি বুজাইছে सांप का फैन सांप ने अपना ইয়াত ने हो লাগিছিল এত ওপৰত বিন্দুটো তোমালোকে হেতু দি দিবা একাটো দি দিবা सांप ने अपना फैन फैलाकर डराया। ठीक है तो ইয়াত একা দিবা ইয়াতো একা দিবা। ओके नेक्स्ट আছে फैन ইয়াত फैन শব্দটোৱে কলা বুজাইছে अजय अभिनय में अपना फैन दिखाया गया। ओके नेक्स्ट আছে যে निम्नलिखित गद्यांश का पाठ करते समय इसका ध्यान रखो कि
तिरछी रेखाएं क्षण भर ठहराव का संदेश संकेत देती है। इसी के अनुसार इसे पढ़ो। तो तुम्हारे कैसे ये जे बेकाजबिलाक आछे এইবিলাকে অলপ সময় ৰখাৰ সংকেত দিয়ে বুলি কৈছে। তো মানে অলপ সময় ৰখি ৰখি পঢ়িবলৈ মানে তোমালোকক কৈছে আৰু ঠিক আছে। তো এইবিলাকে মানে অলপ ৰখাৰ সংকেত দিছে ঠিক আছে। তো এতিয়া তোমালোকে পঢ়িবা महात्मा गांधी ने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहेब अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंकर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और ओह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। ठीक है। तो ये तुम्हारे पढ़िबा धुनियाक पढ़िबा। नेक्स्ट आछे तिनि तुम्हारे दिसे निम्नलिखित विलोम शब्दों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो तुम्हारे केइटामान शब्द दिसे जोनबिलाकर माने विपरीत अर्थबुझा शब्द माने लगते दी दिसे और এইবিলাকৰ তোমালোকক अर्थ लिखि তোমালোকক কি কৰিবলৈ দিছে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে। তো প্ৰথম শব্দটো হৈছে কি ধ্বনি और प्रतिध्वनि। ठीक है। ध्वनि प्रतिध्वनि। ठीक है। तो हम प्रथम ध्वनि शब्द अर्थ जानिम। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होने वाली आवाज़। ठीक है। तरह प्रतिध्वनि ध्वनि तो उल्टा माने कोनो वस्तु खुंदा खाए शब्द जैसे कौबती है ताकि प्रतिध्वनि বুলি कहो। राइट। किसी तरह से टकरा कर लौटने वाली ध्वनि जिसे गूंज भी कहते हैं। ठीक है। तो ইয়াত আমি অৰ্থখিনি লিখিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি বাক্য বনাব লাগিব। राइट। सो তোমালোকে বাক্য এইদৰে বনাবা যে झरने की ध्वनि बहुत मधुर लग रही थी। ठीक है। तुम्हारे ध्वनि शब्द तो अंडरलाइन करिबा। नेक्स्ट आछे कि जे पहाड़ों से टकरा कर उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि लौट आई। ठीक है। ये तुम्हारे धुनियाके वाक्य दुटा रचना करिबा वाक्य दुटा लिखिबा। तारपिছত दिसे हिंसा अहिंसा। ठीक है। हिंसार विपरीत होइছে अहिंसा। हिंसा ओके शारीरिक या मानसिक रूप से किसी को हानि पहुँचाना या कि हिंसा বুলি কোৱা হয়। राइट। नेक्स्ट है अहिंसा किसी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचाना अर्थात पूर्ण रूप से शांति का मार्ग। ठीक है। तारपिছত वाक्य बनाब लगे। तो ये बनाबा हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है। ये लिखिबा तुम्हारे। नेक्स्ट है क्रिया प्रतिक्रिया कि आम जिको काम और সেই কামটোৰ ফলস্বৰূপে আমি যোনটো হেৰি পাওঁ সেইটো হৈছে प्रतिक्रिया। तो क्या कोई भी कार्य या गतिविधि जो की जा रही हो। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया किसी क्रिया घटना या स्थिति के ऊपर में किया गया उत्तर या भाव। नेक्स्ट है वाक्य और रोज गोश की क्रिया करता है। सॉरी यह रोज युग की क्रिया करता है। तो मैंने एक्सरसाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है उसकी बात सुनकर मेरी पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य की थी। ठीक है। तारपिছত फल प्रतिफल। तो यार पर चाइছে তোমালোকে प्रथम अर्थখিনি লিখিবা तारपिছত বাক্যখিনি रचना करिबा। ठीक है। स्टूडेंट्स एटिया साइड चुआ साइड तुम्हारे दिसे निम्नलिखित वाक्य को निर्देश अनुसार परिवर्तित करो। तो तमाने तलत दिया वाक्यबिलाকক निर्देश दिया अनुसरि तुम्हारे परिवर्तन কৰিবলৈ दिसे। चुआ कि কৈছে जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है বা हो आता है। तो एक वचन परिवर्तन কৰিবলৈ दिছে अर्थात एक वचনৰ পৰা বহু वचनলৈ নিবলৈ দিছে। ইয়াত एक मित्र আছে ইয়াত अनेक मित्र হৈ যাব বা बहुत मित्र হৈ যাব कुछ मित्र হৈ যাব। तुम्हारे लिखिब पारा जिको धरणे चुआ माने एक वचनर बहु वचनলৈ निलेই हल। जब मैं अपने कुछ मित्रों को हमेशा परेशान नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है व हो आता है। नेक्स्ट है जे दुखी होने का कोई कारण नहीं। ये प्रश्न वाक्य निबले दिसे। तो लिखिबा दुखी
होने का कोई कारण है क्या दुखी होने का कोई कारण है एटो लिखिबा नेक्स्ट আছে গগত দিছে रंग बिरंगे फूल खिले है एटो विस्मयदिबोधक বাক্যলৈ নিবলৈ দিছে ओके सो তোমালোকে লিখিব পাৰা वाह कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं ओके नेक्स्ट আছে গগত দিছে ओह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी पर व्यवहार कुशल अवश्य थी ओके तो কি কৈছে তোমালোকক চোৱা এটুক মানে আই ডোন্ট নো কি হলে নিবলৈ দিছে ইয়াত মানে হিকিনি দিয়া নাই তোমালোকে চাবা কিতাবত क्वेश्चनটো কি কৰিবলৈ দিছে চোৱা ओह अनपढ़ नौकर किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानता था पर व्यवहार कुशल अवश्य था ঠিক আছে এট লিঙ্গ চেঞ্জ কৰিবলৈ দিছে আই থিংক ঠিক আছে এট নকৰানি আছে এট নকৰ দিছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ মানে ইয়াত তোমালোকক লিঙ্গ চেঞ্জ কৰিবলৈ দিছে স্ত্ৰীলিঙ্গৰ পৰা পুংলিঙ্গলৈ নিবলৈ দিছে ঠিক আছে নেক্সট আছে হেতু অহ বি আদমি হি তো এটো কি কৰিবলৈ দিছে সামান্য বাক্য বনাবলৈ দিছে অৰ্থাৎ সাধাৰণ বাক্য সৰল বাক্য বনাবলৈ দিছে তো লিখিবা অহ বি আদমি হি ঠিক আছে नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो तो এইবিলাকৰ অৰ্থ তোমালোকক লিখি বাক্যত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ দিছে সোৱা যে আগ ববুলা হোনা তা মানে বহুত মানে খং উঠি যোৱা नेक्स्ट আছে नुक्ताचीनी करना नेक्स्ट আছে टूट पड़ना नेक्स्ट আছে যে चुटकिया लेना नेक्स्ट আছে कोई सारा न होना ठीक আছে तो সোৱা आग बबूला होना ता माने बहुत अधिक क्रोधित होना ठीक है बच्चे की गलती पर पिता आग बबूला हो गए और जोर से डांटने लगे नेक्स्ट से नुक्ताचीनी करना ठीक है तो छोटी छोटी बातों में दोष निकालना और हर काम में नुक्ताचीनी करता है जिससे किसी को भी अच्छा नहीं लगता नेक्स्ट से टूट पड़ना अचानक से हमला करना पुलिस हथियार लेकर अपराधियों पर टूट पड़ी नेक्स्ट से चुटकिया लेना तमने मजाक उड़ाना या फिर बार बार ताना देना तो लिखिबा उसकी नई टोपी पर सब दोस्त चुटकिया ले रहे थे नेक्स्ट से कोई चारा न होना तमने कोनो उपाय न थका कोई विकल्प न होना बारिश इतनी तेज थी कि हमें वही रुकने के अलावा कोई चारा न था नेक्स्ट আছে योग्यता विस्तार ইয়াত কি তোমালোকক কি কি কৰিবলৈ দিছে এবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা ভিডিওটো অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ গল ৰাইট সো এইখানে আৰু মই এবিলাক বুজাবলৈ নাযাও তোমালোকে এবিলাক পঢ়ি লিখিবা লাবা ইজি হয় আৰু এবিলাক পৰীক্ষাত নাহে ওকে তথাপি তোমালোকে হে কৰিবা যেটো তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে তোমালোকে লিখিবা যাতে তোমালোকৰ জ্ঞান অৰ্জন হয় ঠিক আছে সো তাৰপিছত তোমালোকক কিছুমান শব্দাৰ্থ দিছে কাচ তা মানে সিসা ইট মিন্স মিৰৰ ঠিক আছে प्रतिध्वनि ता माने टकराकर लटी हुई ध्वनि ठीक है नेक्स्ट আছে गश खाना ता माने बेहुश होना ठीक है मूर्छित होना तो এইবিলাক তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি লবা বা কিতাপটো দিয়া আছে তো তাৰ পৰা চাই তোমালোকে লিখি লব পাৰিবা ওকে সো আই হোপ তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক এটা কৰিবা আৰু জুনি হেকলকে চাইছা তোমালোকে @লাষ্ট বুলি লিখিবা ঠিক আছে LST लास्ट बा इंड ठीक है @END ठीक है इन बोली लिखिबा तेले मैं गम पाम जे कोने कोने इन लके लिखिसा ठीक है और बेलेग पार्टी भिडिओ सब करने तुम प्लेलिस्ट ले जाबा और 6 नंबर चैप्टर भिडिओ सब करने तुम डेस्क्रिप्शन যাব পারা और 6 नंबर भिडिओ टू प्लेलिस्ट पाई जाबा तातो আছে কিন্তু ডেসক্রিপশনৰ পৰা ইজি হ'ব ओके सो आज भिडिओ मानेसले भिडिओ सर्व तुम সকলোকে बहुत बहुत धन्यवाद।